ब्रह्मनाथ। शांति शांति शांति। स्वस्थ पिलाने आज ये ओडिया कालांश को मातृभाषा कालांश को आपण मानक स्वागत तथा अभिनंदन। ये कालांश आरंभ करने पूर्व मु एक महामानव विषय बा महापुरुषों विषय गोटे छोटिया वीडियो देखौछि आपण मन दे देख। And now I invite the wandering Hindu monk from India, Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome given to us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers from the stage who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both toleration and acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we also accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnants of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे संगच्छन्ति नामरूपा विहाय. As
different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, different paths which men take due to different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଗତ ହୋଇଯିବେଣି। ଆମେ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତା ବି ଆପଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ କିଛି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନକୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁବ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ। ଏକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅମର ବାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତତ ଜାଗ୍ରତ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ସେହି ଯୁବନିଷ୍ଠ ବାଣୀ ବା ସେହି ଅମର ବାଣୀ ବା ସେହି ଅମୃତ ବାଣୀ ଆଜି ଯୁବକମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଧମନୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେ ଜଣେ ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ, କେଉଁ ବୟସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆବଶ୍ୟକ, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଆଉ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ଯୁବ ସମାଜକୁ ଧରି ସମାଜର କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସମାଜରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମାଜରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଦେବା, ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପ୍ରାତ୍ୟକ୍ଷିକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ। ବାସ୍ତବରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି ସେତିକି କମ୍ ହେବ। ସେ ଗୋଟିଏ ମହାପୁରୁଷ ଯେ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଏକ ମାନେ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ପାଳନ କରିବାରେ ସେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ମାନୁଥିଲେ। ଏକାଧାରରେ କହିଲେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଏବଂ ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ପୁତ୍ରର ଭୂମିକା ବହନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟି ରହିଛି ସେ ଟପିକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ଟପିକ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବି ଗୋଟିଏ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା, ନରେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ବିବେକାନନ୍ଦ ସିଏ ନୁହେଁ। ମୋର ଯୁକ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେହେତୁ ଏ ବିଷୟଟିର ଶୀର୍ଷକ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଲା କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ କେଉଁ ଗୁଣ, କେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା, କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ବିବେକାନନ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ନରେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଗୁଣ,
से योग्यता को प्राप्त होई आमे भी दिने विवेकानंद हवा ए प्रेरणा ए इच्छा ए अभिलाष रखी आमर प्राबंधिक शरत कुमार महांती नरेंद्र विवेकानंद विषयटी आपण पाई उपस्थापन करछंती। विषयटी नरेंद्र विवेकानंद मुझे विषय आपण आगे उपस्थापन कली। ए नरेंद्र विवेकानंद पढ़ा पूर्वर विषय किसी आम ज्ञान आहरण करने पूर्वर एवं से प्राबंधिक विषय किसी आलोकपात करवा। प्राबंधिक देख मुझे लिखी नरेंद्र विवेकानंद प्राबंधिक शरत कुमार महांती जन्म हो 1938 और 2006 से यह लीला त्याग करते। वास्तव में प्राबंधिक घर हूँ कटक जिलार टांगी निकटवर्ती जयपड़ा ग्राम किंतु से बहु समय धरी बहु काल धरी कटक बसवास करुले। शरत कुमार महांती बहु प्रैक्टिकली बहु अनुभव युक्त प्रबंध अच्छी आमे पढ़े गोटे पृथ्वी को जरा आसुचे आमे गोटे प्रकार गोटे पाठ पढ़े वास्तव में किपरि ए परिवेशर परिवर्तन किपरि समाज पर प्रभाव पकाउछि से विषय आमे आलोचना करथिलु। कोथटा पृथ्वी को जरा आसुचे अति सुंदर भाव से उपस्थापन करथिले। हाँ आम देखा जे शरत कुमार महांती जड़े सुप्राबंधिक से जड़े सुप्राबंधिक एवं जड़े शिक्षाविद बहु शास्त्र अध्ययन करछंती। से जड़े शिक्षाविद और जड़े मननशील अध्यापकता बा अध्यापना कार्य ताकर वृत्ति थिला। अति सुंदर भाव से अध्यापना कार्य को संपादन करुले। आ प्रबंधर वैशिष्ट्य होची विशेषकर बहुत विज्ञान आधारित प्रबंध को से रचना करुले। मुझे दृष्टि आपको कही विज्ञान विषय आधार करी से प्रबंध लिखिबार सिद्धहस्त। ताकर विज्ञान सृष्ट संपद होची विज्ञान सृष्टि आकाशर आह्वान आटम रु क्वांटम विज्ञान दिगंत पिलाने विज्ञान दिगंत एवं प्रकाश पाउची। विज्ञान दिगंत रे विभिन्न प्रकार विज्ञान भित्तिक किंवदंती विज्ञान भित्तिक लेखा विभिन्न प्रकार वैज्ञानिक मानकर सिद्धांत आधार करी से विज्ञान दिगंत बहीटी प्रकाश पाउची। ये द्विमासिक पत्रिका यह मध्य केते दिन आमर विद्यालय सब शिशु मानक दिया जाउतला। 21 शताब्दी नष्ट परिवेश या पूर्व जो आपको कहली पृथ्वी को जर आसुची जो गोटे प्रबंध थिला नवम श्रेणी अति प्रात्यक्षिक प्रबंध थिला। यही 21 शताब्दी नष्ट परिवेश पुस्तक आसी अछि। सक्रेटिस और प्लूटो अस्तित्ववाद मर्म कथा ग्रीक जातिर जीवन कथा एथर व्यतीत से बहुत आध्यात्मिकता दर्शन इतिहास संबंधी अनेक से ग्रंथ रचना जो बही पुस्तक रचना कर ग्रीक जातिर जीवन गाथा जापल छात्र छत्रपति विवेकानंद गांधी मनीष गांधी परिवार बुद्धम शरणं गच्छामि संस्कृति अपसंस्कृति बोधांकर दादागिरी अन्यान्य प्रबंध एणु तेणु किछि आधुनिकतार रूपरेख आमे आज जो विषयटी पढ़िबा जे नरेंद्र विवेकानंद ए विषयटी ताकर छत्रपति विवेकानंद प्रबंधरू आसी अछि। एथिरे अति सूक्ष्म भावरे प्राबंधिक अति सूक्ष्म भावरे जे विवेकानंदर चरित्र को मनन करी बा अनुध्यान करी विश्लेषण करी गवेषणा करी केउ को कार्य गुड़िक केउ गुण गुड़िक केउ जो उपदेश गुड़िक को प्रेरणा गुड़िक छात्र समाज पाई उपयुक्त हब सठिक हब ठीक हब प्रेरणादायी हब से विषय आलोचना करी एक सार तत्व जे विवेकानंदर जीवनर सारतत्व को आधार करी ए प्रबंध को रचना करछनी। तेणु से भावना से विचार को हमें विश्लेषण करी शीर्षक रखछंती नरेंद्र विवेकानंद। नरेन आज क्यों कार्य करी विवेकानंद रूपांतरित होइछंती से विषय जानिया पाई से छात्र समाज आगे विशेष करी दशम श्रेणी छात्र छात्री मानक पाई से रखिछंती ए प्रबंध उपस्थापन करछंती। दशम श्रेणी शिशु माने जो बयस उपनीत यह एक गुरुत्वपूर्ण बयस। यही समय शिशु मानक पाखरे सबु दिव्य गुण गुड़िक प्रतिभात हुए। से दिव्य गुण को से माने समाज उपयोगी करिबा पाई निजर व्यक्तिगत विकास सहित
ये जो गुरुत्वपूर्ण समय अच्छी दशम श्रेणी समय दशम श्रेणी शिशु मानकर जो बयस छात्र छात्री मानकर जो बयस से बयस पाखे जो दिव्यत्व गुण परिप्रकाश हुए से दिव्यत्व गुण को से लाभ करी निजर व्यक्तिगत विकास सहित समाज विकास एवं समाज विकास सहित माने संपूर्ण रूपे निजको समाज पर आदृत करिवार समय यही ठारू आरंभ हुए। एणु यह गुरुत्व दे प्राबंधिक बहु चिंता करी बहु गवेषणा करी बहु अनुध्यान करी या प्रबंधटी को दशम श्रेणी शिशु भाई भौणी मानक भाई उपस्थापन करछंती। आमे तापरे नेक्स्ट पीरियड रे डिटेल आलोचना करिबा। आजिर कालांश रे आपण मानक भाई गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जे प्राबंधिक विषय रे आपण जहा जानि छंती निज भाषा रे सुंदर भाव लिखंतु एवं ये विषय लिखा पूर्व ये विषय प्रश्न उत्तर लिखा पूर्व आपन को अनुरोध शरत महांती फोटो चित्र संग्रह कर लिखे तत्सहित आरंभ स्वामी विवेकानंद एक फोटो चित्र को स्थानित करेंगे। आज ये नेक्स्ट कालांश आम जीवन विषय आलोचना करें।